2022. bila je izazovna jer nije se plovilo po mirnom moru. Rat u Ukrajini posebno nas je pogodio zato što su tamo bili naši prijatelji, korisnici, zaposlenici, no rezultati govore najbolje. Do kraja godine nadoknadili smo nedostatak više $10 milijuna koje je nestalo na ukrajinskom tržištu u brutalnom ratu i imali smo zaista jednu uspješnu godinu. Našom dionicom trgovalo se svakodnevno, tako da smo već u ožujskoj reviziji ušli u indeks Krobix, a i kontinuirano se tokom godine povećavao broj naših dioničara. Za vas smo izdvojili samo nekoliko projekata i događaja koji su za nas obilježili proteklu godinu. U 2022. godini implementirali smo sustav koji se integrira s Meta Workplace rješenjem za našeg internacionalnog klijenta. Projekt je bio izazovan jer smo morali napraviti sustav koji će koristiti oko 40.000 restorana i skoro 2 milijuna zaposlenika. Ovime smo omogućili lakše povezivanje i bolju komunikaciju između zaposlenika, što je bio i glavni cilj klijenta. Iako smo ponosni na tehničku implementaciju, jer smo napravili kompleksnu cloud native mikroservisnu arhitekturu uvažavajući najbolje svjetske prakse. Kad pričamo o projektima iz segmenta softverskih rješenja, moramo spomenuti izradu globalne data platforme. Platformu smo izradili koristeći najmodernije analitičke tehnologije poput Azure Databricks and Synapse. U pozadini s Azure Active Directory, infrastructure as a code paradigmom. Sve prateći stroga cyber security pravila. Izgradili smo platformu koja će samo nastaviti rasti. Prošlu godinu obilježio je velik infrastrukturni projekt kod Spanovog International korisnika, do kojeg je došlo kao posljedica prodaje polovice kompanije drugoj kompaniji. Span je angažiran da pomogne u logičkoj i fizičkoj separaciji mrežne i serverske infrastrukture, što je uspješno odrađeno kroz trajanje programa od godine dana. Jedna od Spanovih strateških odrednica je i cyber security, a u prošloj godini implementirali smo Security Operation Center za našeg međunarodnog korisnika. Korištenjem najboljih tehnologija i praksi implementirali smo model kontinuiranog nadzora za čak 5500 korisnika i 10.000 uređaja, gdje našem vrijednom SOC timu neumorno pomaže SOAR kojeg svakodnevno koristimo i unapređujemo. Upravo smo kroz suradnju s našim korisnicima, ali i praćenjem trendova, utvrdili manjak cyber security stručnjaka na tržištu. Prepoznali smo to kao priliku, otvorili smo Spanov centar za kibernetičku sigurnost gdje provodimo edukacije. Krajnji cilj je da postavimo centar izvrsnosti iz područja cyber security-a. Prošle godine lansirali smo i Span Zone, digitalnu platformu koja svim poslovnim korisnicima omogućava automatsku aktivaciju i jednostavno upravljanje Microsoft licencama i uslugama. Platforma je namijenjena za tvrtke svih veličina s namjerom da jednostavno korisnici mogu upravljati digitalnim resursima. Span Zone je Spanov proizvod na kojem je radio velik broj naših stručnjaka. Zbog svega što smo radili u protekloj godini, imali smo potrebu za velikim brojem zaposlenika. Zaposlili smo čak 226 novih kolega i imali rekordnu Span Academy godinu. Nastavili smo s našim Agile inicijativama s naglaskom na kvalitetan onboarding novih kolega, ali i novih team lidera. Odradili smo prvu generaciju Span Management Akademije i započeli sa drugom generacijom. Također, poraslo nam je zadovoljstvo naših zaposlenika, a fluktuacija je bila najniža u zadnjih 5 godina. Napravili smo veliki iskorak na svom digitalnom putu prema održivoj budućnosti. Ono što je najbitnije, objavili smo svoj prvi izvještaj o održivosti, gdje smo na jednom mjestu htjeli prikazati sve naše društvene, okolišne i upravljačke utjecaje i segmente poslovanja. Prošle godine u Singapuru dobili smo i nagradu na ESG Summitu i Grit Awards za UN-ov cilj broj 8. I ono što nas izrazito veseli je doprinos zajednici. Kroz naše društveno odgovorno poslovanje i segmente kao sponzorstva, donacije i korporativno volontiranje. U 2022. godini Span je stekao 5 Microsoft Solution Partner statusa, s čime smo dokazali usmjerenost na projekte temeljene na Microsoft Cloud platformi. Osim ovih statusa stekli smo i dodatne 3 napredne specijalizacije: Cloud Security, Modernized Endpoints i Azure Virtual Desktop. Napredne specijalizacije pokazuju ekspertizu u pojedinom tehnološkom području Microsoft platforme. Stekli smo i status Microsoft Security Solution Providera, a od nagrada izdvojila bi IBM Security Signature of the Year Project i Saviynt Fastest Transaction in 2022. Prošla godina je bila presudna jer su nakon godina istraživanja izronili prvi generativni AI-evi. To je jako uzbudilo mnoge na tržištu jer su vidjeli i smatrali da su ugroženi. Ali mi smatramo da će umjetna inteligencija biti jedan od onih alata koji će nam pomoći da budemo brži, bolji i jači. Važno je da ju koristimo na etičan i u svakom drugom pogledu ispravan.